présidents d'honneur. D'accord. Folika jaranye. Malion nga foli bibla aw yetuguni. Jamana dew kanu babi jien ro chorno ko foli bibla aw be. Afo aw ye l'émission chorno décrypte. Mu bi ke sababu ye na be se ka famiyali soro ko kono. Niye o sigle Maliya munu be ko bi Americain jamana kono. Munu bi France ani munu bi Afrique kono nga foli bibla beye. E ka fo aw ye bi émission amina fen jama fo. Yankora ya samake anakunye mu. Ko munu bi ka ke jamana kono ni wati na ani kuma munu be ko bi ka fo ayereka ani fana anyame ko kunu wireka parti Malion ko utara o boke kuchala kono ata fen jama fo aka wi akila u chama fo aka ni akila mun fana tomo na mi se ka akila taw fana fo la Malion o bi jemu ka émission chorno décrypte abina bulike oka et rapidement ya samake iye politique mo beba donga fo jamana kono ifana ifen chamange ka teme yi jini yoro fi mali kono ani mali koka bi ambassadeur yi fana elbi jamana na boraka fo kuma dabelena maintenant malion nyabi la sisa nga nyingali folo bi fengi nyinga mun folo yana nga du nyine ko ba ko o ye tari nyankoro ya sama ke bi majorité de la wa ya ti majorité la d'accord bien que na PACP de be politique tomina ni ne yo président d'honneur PACP be majorité là PACP fana be CCM na no coalition des candidats pour le Mali candidat Mounier Ibrahim Bokar Keïta Sikor Matinti deuxième tour là donc en ga parti be jamana nyemo Sikor Matinti ani ka gouvernement ka action fara donc on va y aller fo abi majorité kono. D'accord, oh, maintenant, nous allons rapidement, parce qu'il y a un faux, il y a un fin de jour, Ibrahim Boubacar Keïta, il y a des réseaux sociaux, il y a des télé, il y a fin de jour, au Morocco, il y a comme il y a une majorité là. Donc, il y a et par exemple, il y a Adima. Qu'est-ce que au point nous faut ma fait fo jamana nyemo ma ni fait fo jamana nyemo ko ye fo mo ka o danfara do majorité koro ye munye jamana nyemo ko se gorma dondo bawo se gorma dondo ye munye ki blasra ka hakilna o dima wala sa jamana bi se ka bonno wala chomina yiri wala bi se ka na jamana ko chomina lakana bi se ka sabati jamana ko chomina dunga fa bi se ka sabati jamana ko chomina kalanko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na anw ka baara ye ka jamana ɲɛmɔgɔw senkɔrɔma tintin o ni a lafasabagaw tɛ kelen mun i ka kuma kɔnɔ ko mɔgɔw ko ko u ma faamuya sɔrɔ a la parce que mɔgɔ caman ma démocratie ta cogo faamu hali mɔgɔ mun bɛ pouvoir la bi dɔw m'a faamu mais mɔgɔw hakili la jigin ne ye kalan mun kɛ a bɛ fɔ o ma ko politique publique politique yɛrɛ bɛ taabolo ye mun ye yiriwali taabolo ye fɛn mun ye ne y'o kalan kɛ lamerikɛn jamana kan n bɔlen kɔ an ka kalansoba min bɛ yan n'o ye ENSP ye n taara politique publique kɛ université ba dɔ la n'o ye tɔgɔ ye Brigham Young University a rapport min bɛ politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ caman m'a faamu mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko n'i bɛ majorité la k'i k'i sigi ka cɛntɔ lajɛ k'i kana kuma an bɛ don min na Mali kɔnɔ bi majorité ni opposition ni jamanadenw tɛrɛ cilen tɛ ka fɔ ko bɛɛ k'i jɔ i ka tɛrɛ ni kɔfɛ an bɛ don min na bi an bɛ faso ko de la an bɛ don min na bi Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ o t'an permet bɛɛ k'i jɔ i ka to ni kɔfɛ n'an bɛɛ tora an ka to ni kɔfɛ o b'an bɛɛ minɛ kelen kelen o kama ladilikan mun b'an fɛ majorité kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma an y'a laɲini ka taa f'a ɲɛna an y'a laɲini k'a fɔ premier ministre ɲɛna mais an y'a kɔlɔsi k'a fɔ u ma ba don anw ka laɲiniw na o ye laɲini an ka ɲɔgɔn ye an ka sigi ka kuma hakilina min banna an ka t'o f'aw ɲɛna an y'o de laɲini mais an y'a ye k'a fɔ u ma ba don o laɲini na démocratie kɔnɔ ladili sira caman bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka ladili kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma i kelen n'a sigilen a bɛ se k'a kɛ aw jɛkulu n'a sigilen mais i bɛ se k'a kɛ fana à partir des médias journalistes bɛ se k'a kɛ réseaux sociaux bɛ se k'a kɛ donc anw ma kɔrɔtɔ jamana ɲɛmɔgɔ la n'a pɛrɛla don o don k'an ka taa an n'a ka sigi ka kuma an n'a bɛ sigi ka kuma anw candidat hakɛ bɛ yen anw de ko deuxième tour la k'a fɔ an b'a senkɔrɔma tintin jamana in ka bɔtɔgɔ la
donc an y'o kɛ an y'a kɛ kun min na mun n'o perepere latigɛ mɔgɔw ye. ok mɔgɔw tulo b'i la nin waati in na. anw y'a ɲini k'a fɔ an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ sigiyɔrɔma tintin kun jumɛn na fɔlɔ an ka parti kɔnɔ PACP an bɔlen kɔ premier tour kɔnɔ parce que mɔgɔ caman bɛ kɔnɔna fililen bɛ o yɔrɔ de la. Parce que de 2013 à 2015, on a parti du centre de la Anya Fante Soumaïla Sissi demain. Deuxième tour là, 2013, Ante Ibrahim Bokar Keita demain. Deuxième tour là, 2013. Comme on recouvre. Donc, au Benata, Ibrahim Bokar Keita est né nommé ambassadeur. Un titre personnel. Il y a quelqu'un qui a ni dongo mubena. Mais c'est que Jamana demain, tu vois, ngata ou waliake. Accord politique marqué. 2018 là. On y a la candidat flamme du deuxième tour là. Au flag menini on a hakla beta. Anya yi kafo Ibrahim Bokar Keita be bi o menen kono parce que on s'abotue en même temps momi nous pour que da mandat pour que le renouvellement de la classe politique puisse être effectif. Au de kama PACP tiena kafo ko en bella de lekateka ibeka soutenu. Antara au serafe parce que ni Soumaïla ta na kera président il a une chance de faire 2 mandats. Dans Fra Béni c'est le candidat le plus capable. Parce qu'on y a le candidat le plus capable de Malien maçon. Jama Famba Koko Ibeka de Bessé. Donc il essaie d'âme. Maintenant encore, mon flamme me nie fait au flala. À du mettre de venir nouveau. Kokro ou de Irwali. Non, politique Niamgo et Yelemali. Quand il est mal de Niamgo Blongo. John de Benali Nieda Kouraye. Parce que ni Ibeka a Kassan Duruke, Alebeta, ni Soumaïla ta président, Kachala fait Abseka Santake. Est-ce qu'il y a femme? Donc, dans la même Jacoule de Eurofam, on a décision basée à Femika Odeni. Ani Beka Masika, comment Yani Anga décision ta. Il n'y a pas eu de négociation politique entre nous pour que Anga Douala. C'est vrai, à Emo Chama, mais il y a une décision takaba. Donc, au président de l'époque, il y a un candidat qui a demandé accord politique parce que l'accord politique est signé. L'accord politique de gouvernance n'a pas été signé par les candidats, la coalition des candidats pour le Mali. Né ou porte-parole en tant que vice-président d'honneur du PACP. Mais au cadre qu'on a un anti-accord signé parce que on a douala taïni kama on a douala gatoko kama on donna la parce que on y jamana yala animalion kumana Mali fantani nani bela de fait on y hakilina do soro ka on be jamana baranoué donc anti ka kayna fo parti politique to mo mata jamana ni mo yinina mo bo on ba fe ka ani jamana nyango ka sigi hakilina nyuma mi bana jamana in tabulu ko la jamana in ka geleya e bani ko la ngameta ka to hakilina ndama yani anga sigi ka signature bloqué o de kama on ma son ka accord politique signé andona EPM na mais anya ye anulu tabulu ni an ko na wuti kilini ambora parce que janfa do kera EPM oui ensemble pour le Mali no ye majorité ka groupe d'élection groupe de campagne moye donc amasonga doula andona mais ambora anya ye ka fo anu kulina te kene anu tabulu te kene aw kulina kunyu aw kulina ye kambe jamana nyemo se formatiti aka gouvernement ko deme anya ye EPM ye ben do ka jamana premier ministre mi be ko boy no ye jamana nyemo ka mo sekali an ko ma woni majorité ya tebe il sait qu'il to majorité la ka ko jamana nyemo ye premier ministre mi ta ki bo gen donc kama on bora hali premier ministre mi geni ko fora de mabo mais c'est contraire au principe même du soutien au président de la République. Donc on bora fo mo ko dafara non do d'accord mais ka ko kunyo kuma mu fo ibekam mais c'est ka nema kuma fo ibekam ni kuma fo ibeka ye ka fo jamana be bulo mi kampi wala sa an ka boni dinge kono il faut ka jamana don sako ke il faut ka jamana din bela de ka je ka to ko wala sa ko ke amma fo mo ka wajibi an ko aka mesure do ta min be ke jama sako yi donc kama an ko o mesure do e munye aka mesure fait be mum se ka jamala to ko no e mesure populaire il y a aussi des mesures impopulaires mais à ce ko e munye bi oui peut-être ka fo Karim jamana don mani soja e kara député tiendo yi élu là mais on y jamana nyemo sodi
retenu dɔ bɛ yen anw n'o ka kan yali e bɛ se k'i sen bɔ nin ko la wa parce que an ye an bɛ jamana ɲɛmɔgɔya ɲini don min na an ye fɛn dɔ fɔ ko le plan audacieux pour Mali o ye Mali yɛrɛ ka yiriwali ani an ka kɛlɛso in bɔli Mali kunna an ye sɛbɛnba dɔ bɔ an bɛ Mali baara cogo min na walasa lafiya ani sɔrɔ o ka yiriwa jamana kɔnɔ an ye sɛbɛn bɔ o sɛbɛn kɔnɔna na an y'a fɔ fo fanga ka sarada fanga ma ɲi bolo kelen na fanga ma ɲi du kelen kɔnɔ fanga ma ɲi jɛkulu kelen kɔnɔ jɛkulu kelen si tɛ yen mun bɛ se ka Mali baara tɔn tɛ yen mun bɛ se ka Mali baara kelen o tɛ yen donc an ko fo fanga da ka bolo da a kɛra géographiquement a kɛra ethniquement a kɛra religieusement Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kan k'i yɛrɛ retrouver fanga so min bɛ décision ta décision min bɛ anw bɛɛ lajɛlen kun kan o man ka to du kelen kɔnɔ o man ka to bolo kelen kɔnɔ o man ka to tɔn kelen kɔnɔ parce que le Mali n'est pas un pays normal sa gestion doit être extraordinaire an y'o de fɔ an ka kuma kɔnɔ mais mɔgɔw m'a faamu donc hakili la k'a fɔ ko anw bɛ IBK kɔ an t'a kɔ an bɛ k'a dɛmɛ yɔrɔ ɲini de a bɛ k'a dɛmɛ yɔrɔ ɲini ɔ mais i ka parti ye parti ba ye bi c'est à dire que Mali denmisɛnnin caman bɛ yen mun ɲɛ bɛ ka danaya da i kan bi bon komi i ko ko a ye IBK dɛmɛ hakilaw de la an yɛrɛ la k'a b'a dɛmɛ o de sababu la mais est ce que maliyɛn caman y'a jira k'a fɔ san 5 minnu IBK tun y'a kɛ a ma ɲɛ a bolo donc mɔgɔ y'a jira k'a fɔ est ce que fanga tun tɛ fali kura ye a waati parti politique caman bɛ yen mun ye imposé a la k'a fɔ an bɛ fɛ fanga kura ka na mun b'a to yɛlɛmali caman bɛ se ka don gouvernance la cogo min na waati aw tun y'o dɔ ye mais aw tilala k'a to o dɔ la tuguni ka tila ka taa a soutenir cogo di tuguni o bɛɛ kɔfɛ n bɛ segin a kan n ye min f'i ɲɛna parce que anw ko an donna la kun jumɛn kan anw ma don a la k'a fɔ ko IBK bɛ se wali a tɛ se anw fɔlɔla k'a fɔ k'a tɛ se anw nana ni plateau kelen kan k'a fɔ lamɛn jɛkulu ye k'a fɔ IBK tɛ se anw ye candidat ye anw de bɛ se a y'o fɔ jamanadenw ko ye aw tɛ se anw dalen bɛ mun na k'o bɛ se ka kɛ o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye o kama mɔgɔ fila tora sanfɛ olu mɔgɔ fila la an y'u da an ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ anw ka kungilenna ye mun ye n'o ye an ka yɛlɛma don ɲɛmɔgɔso la mɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye mouvement démocratique mɔgɔw ye u dɛsɛra u bɛɛ lajɛlen dɛsɛra ɔ fanga man ka to u bolo tugun nka n'i ye ninnu fila jateminɛ kelen san 5 u bɛ se ka san 5 kɛ jamana ɲɛmɔgɔya la kelen ta n'a dir'o ma peut-être u bɛ se ka san 10 kɛ donc o kama an ye min ka fanga ka surun n'o ye san 5 ye an y'o ta o kɛra anw ka décision basée est-ce que i ye faamu n ye faamu mais est-ce que laɲini tun tɛ baara ɲuman kɛli ye Mali kɔnɔ o de k'a fɔ ko san 10 san 5 ninnu bon baara ɲuman kɛli an y'a ye k'a fɔ ninnu fila fɛn fɛn n y'a fɔ hali sur la télé la l'autre jour n'i ye pouvoir ta k'a di jamana ɲɛmɔgɔ na kɔrɔ ninnu caman bɛ yen n'i ye pouvoir ta k'a d'u ma bi u tɛna kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ IBK kan anw ka hakilina ye ninnu bɛ u bɛ bɔ mulu min kɔnɔ u ka repère min b'u la o tɛ ɲinan repère ye an y'a fɔ fana ko ɲinan wulu o de bɛ ɲinan wara kɛ cogo dɔ ninnu ye wara kɔrɔw ye tiɲɛ don u bɛ dogoyɔrɔ caman dɔn waraw la wulu kɔrɔw don u bɛ dogoyɔrɔ caman dɔn waraw la nka ɲinan boli o kɛ sen t'u o kama an y'a jira k'a fɔ anw yɛrɛ bɛ an présenter hakilina ni dɔnniya ni seko min banna ka Mali bɔ nɔgɔ la ka Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔ an y'o o jira maliyɛnw na o y'a sɔrɔ ne ye IBK ka ambassadeur ye j'ai démissionné de mon poste d'ambassadeur n y'a fɔ n bɛ na ka na hakilina jira maliyɛnw na yeko tɛ n'o tɛ o ye jɔyɔrɔ dɔ ye maliyɛnw hakili la k'a fɔ n bɛ ka kuma gato ko kama gato ni ko tɛ parce que un poste d'ambassadeur c'est un poste de responsabilité donc a waati démissionnera de n démissionné si t'a parce que an kun y'a mɛn ko a waati ko IBK yɛrɛ de tun y'i bila ka bɔ a baaraw la mɔgɔ ye kuma caman mɛn mais ni plateau kelen kan nana ka na ɲɛfɔ ɲɛna k'a fɔ ne de taara fɔ IBK ɲɛna k'a fɔ n y'a fɔ k'a barikada a ye danya ta ka da n kan ka n k'a ka ambassadeur ye mais ne ma don politique la yekun kama sinon tun tɛ don a la n ye fɛn de bila ka don a la ka taa n sigi Welesebugu ka kɛ maire ye ka baara kɛ jamana in kɔnɔ o de kama IBK ko ne n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko ye ni ne ni e ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est que ne tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman ye a y'o kuma min fɔ a ye n wele fana ka na k'a fɔ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jamana y'i wele i bɛ jamana ka wele jaabi n taara ka taa baara min kɛ en tant qu'ambassadeur bɛɛ y'a ye n taara ka taa baara min kɛ en tant qu'ambassadeur bɛɛ y'a ye ambassadeur mun ye a ka jamana vice président t'a bolo ma ka bɔ en ka na n'a ye ka na sigi IBK ɲɛkɔrɔ ne y'a kɛ yan ni mɔgɔ ma diya la les prouesses diplomatiques que j'ai faites là
o ma dogo mɔgɔ la mais waso tɛ n'i y'a fɔ pour que mɔgɔw k'a faamu a bɔra yɔrɔ min na ka na maintenant pour répondre un peu plus à ta question an bɛ don min na bi mɔgɔw bɛ se ka misɛnya ɲɔgɔn ma a kɛra IBK ye o a kɛra mɔgɔ jamana in bɛ taa cogo min na a bɛ dilan ka ɲɛ cogo min na anw tɛ maloya an tɛ siran mɔgɔ si ma kuma fɔ a bɛ se ka diya dɔw ye a fɔcogo bɛ se ka goya dɔw ye mais a ma mɔgɔ ko tɛ fiyewu jamana ko de don kungilenna ko de don hakilina ɲuman b'an na jamana in jɔli kama n ye kuma mun fɔ n'i y'a jateminɛ i bɛ ka dɛmɛnikanw de don mais mɔgɔw y'a kɛ komi n'a sɔrɔ o de nafa ka bon ka tɛmɛ Mali yɛrɛ ka bɔ nɔgɔ la kan n'o tɛ o anw tɛ IBK contre la anw bɛ Mali kanu na jamanadenw ka lakana anw b'o kanu na jamanadenw ka dun ka fa anw ka taabolo ye jamanadenw ka kalanko an bɛ ka baara min k'o la politique tɔn tɛ Mali kɔnɔ min bɛ k'o ɲɔgɔn kɛ ka sɔrɔ bolo tɛ faga an bɛ ka mun kɛ sɛnɛkɛko la sɛnɛkɛminɛn dili sɛnɛkɛlaw ma an bɛ ka min k'o la politique tɔn tɛ Mali kɔnɔ n bɛ hakili latigɛ n'o ye min bɛ k'o ɲɔgɔn kɛ ka sɔrɔ a bolo tɛ faga la an bɛ ka mun kɛ furakɛli kɛnɛyako la Mali kɔnɔ politique tɔn tɛ yen min bɛ k'o ɲɔgɔn kɛ ka se anw ka hakɛ la ka sɔrɔ u bolo tɛ fanga wari la donc n bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ hakili ɲumantigiw n'an y'a bɛɛ kɛ n'a ko k'an bɛɛ k'an dama kun k'an sigi ko parce que an ye IBK teri ye n'a tiɲɛn'a bolo a bɛ tiɲɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye o tɛ anw sago ye anw ko anw sago tun tɛ IBK ka kɛ président mais n'a kɛra président ye ka ban an sago ye a ka ɲɛ a bolo donc a bɛ ɲɛ a bolo ni kan min ye anw b'o kɛ anw degelen tɛ nin kuni baara la donc e bolo hali ni aw bɛ majorité la o t'a bali ko aw tɛ se ka aw hakilila ta fɔ IBK ye mais an b'a hakilila ta fɔ IBK ye an b'a fɔ faransi ye an b'a fɔ MINUSMA ye an b'a fɔ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana Mali kɔnɔ n'i n'an hakilina ma bɛn ɲɔgɔn ma an b'a f'i ye aw ta in t'a ɲɛ ye anw sago tun ye a ka kɛ nin de ye d'accord ya o diyara n ye maliyɛnw a yɛrɛ kulo bɛ ɲɛnkɔrɔ ya Samakɛ la hali bi an bɛ don émission bakuruba kɔnɔ ka fɛn caman banba hali bi ya maliyɛnw bi dɔn nin waati in na i ye dɛmɛ caman kɛ Welesebugu i ye ekɔliso caman jɔ Mali kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ bi o caman kalama mais yan'an ka se o ɲininkali ma n mago bɛ mun na an y'a ye kun n'i ma fili bɛ kunna sini a y'a ka rentrée politique kɛ Kucala kunna sini kun jumɛn na a ye Kucala choisir bon Kucala c'est une circonscription section de yan'an ka se Kucala an taara Kajolo an taara novembre kalo kɔnɔ an taara ka taa an ka rentrée politique kɛ Kajolo o nana ni bonyaba ye an ka parti kan o nana ni kanuyaba ye an ka parti kan parce que Kajolo kɔnɔ anw ye ekɔliso an bɛ ekɔliso 5nan de la Kajolo cercle kɔnɔ an ye ekɔliso 4 jɔ bi mɔgɔw bɛ kɛnɛ kan u bɛ ka ekɔliso 5nan jɔ donc kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don anw ka parti taabolo ye ka don togodaw la ka taa gɛlɛyaw sɛgɛsɛgɛ k'o ɲɛdɔn ka wuli ka taa dɛmɛbaga ɲini an yɛrɛ la ni min ma kɛ lɛnpo wari ye mun ma kɛ pouvoir ka wari ye ka na baara kɛ walasa ka ɲɛtaga ka sabati togodaw la i n'a fɔ jiko i n'a fɔ kalanko kalanso jɔ i n'a fɔ bourse di i n'a fɔ sɛnɛkɛminɛnko i n'a fɔ kɛnɛya sira kan hali lakana sira kan an ye an jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen d'accord mais a ka kuma bakuruba tun ye mun ye e ka discours kɔnɔ i tun basé bɛ mun kan a basé tun bɛ fɔlɔ ka foli ɲɛsin Kucalakaw ma an ka tɔnden mun bɛ yen u ye labɛn mun kɛ walasa an ka se ka taa rentrée politique kɛ ka taa an ka parti la ɲɛnamaya ka parti structuré walasa ka labɛnw sabati a bɛ se ka jɔyɔrɔ fanga ɲini cogo min na o cercle kɔnɔ an taara ka taa u senkɔrɔma tintin o baara la an taara ka taa u ko ɲuman dɔn o baara la o de y'an se an y'o kuma f'u ɲɛna ka fɔ olu na o sen fɛ journaliste ye an tilara ka conférence de presse kɛ rentrée politique dugusɛjɛ an ye rentrée politique kɛ a tɔgɔ an ye conférence de presse kɛ journaliste ye ɲininkaliw k'an na an ye kuma caman fɔ n'a sɔrɔ i ye dɔ mɛn a la min b'i intéressé particulièrement je serais très heureux de bon yɔrɔ mun ye intéressé kosɛbɛ problème t'a la da bɛna s'o ma o ye yɔrɔ mun na i ko ko IBK kan ka avion liquidé o ye fɛn caman f'o la vraiment yɔrɔ mun ye mɔgɔw kamana kɔnɔ kosɛbɛ donc e dun ko ko aw bi a ye IBK dɛmɛ a b'a dɛmɛ ni hakili ɲuman ye bon an b'a ye kuma dɔ la i n'a kati kuma dɔ la i bɛ kuma dɔw fɔ a ma kuma dɔ la i n'a mɛ o don ko ta i ye nin kuma in fɔ mun na n y'a fɔ hakilinanti de fɛ journaliste ne ko journaliste ma n ko an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ cogo di waleya damadɔw bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔ kan ka se k'olu kɛ a b'a sago la
mais n'a y'olu kɛ bi jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn k'a kɔ jamanadenw bɛ da la k'a fɔ ko a hamina ye jamana ka hɛrɛ ye ko jamana ka gɛlɛya a b'a dɔn an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n ko o mesure dɔw ye mun ye a ka mesure populaire dɔw ta a n'a ka mesure impopulaire dɔw ta o mesure populaire ye mun ye o ye jumɛn ye n ko a bɛ avion min kɔnɔ bi a b'a san waati min na jamanadenw bɛɛ lajɛlen ko k'a fɔ o tɛ ko ɲuman ye n'a ka hakili t'o la Karim bɛ kɛ député ye don min maliyɛnw ko k'a fɔ n'i y'a ye Karim kɛra président député ye parce que a fa ye jamana ɲɛmɔgɔ ye bon n ko nin mesure ninnu filɛ nin ni ne kɛra ye bi jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi i bɛ ka kana i sigi k'a fɔ ko n jo k'ale de jo b'a la wali a jo t'a la jo tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw cɛ n'i ye jamanadenw kuntagalafan dɔn i bɛ tugu jamanadenw kɔ o kuntagala kan o kɔrɔ ye mun ye ne ko a ka avis n'a ye c'était mesure populaire min bɛ ale yɛrɛ tɔgɔ diya jamana kɔnɔ mun bɛ danaya sabati a ka jamana kɔnɔ n ko olu de ye mesure populaire ye n k'a ka o dɔw kɛ o kɔrɔ ye a bɛ se ka ka avion in feere hali n'a tɛ nafa ɲɛ a bɛ tɔgɔ min d'a ma a bɛ danaya min d'a kan o de ka bon ni avion in confort ye hali n'a bɛ avion wɛrɛ san waati wɛrɛ donc e bolo a ka feere nin wagati in na nin waati in na taama a tɔgɔ misali de don wajibi tɛ a ka nin kɛ a ma fɔ ko an bɛ ka exiger ka baara kɛ an bɛ ka hakilina de d'a ma ko misali la a bɛ se ka nin kɛ a bɛ se k'a fɔ a denkɛ Karim jamana in bɛ cogo min na bi anw de ye jamanatigiso ye an bɛ se ka a ɲini i fɛ pour que k'an dɛmɛ ka danaya sabati an ka denbaya kan e bɛ se k'i sen bɔ assemblée ko la sabula komi n y'a f'i ye cogo min na anw ka sɛbɛnfura kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ jamana ka ɲɛtaga bɛ sabati cogo min na o sɛbɛnfura kɔnɔ an y'a jira k'a fɔ fanga ka boloda de fanga bolodayɔrɔ ka caya walasa bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc o kama hali Karim burankɛ min n'o ye assemblée président ye o bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sen sama ka bɔ a la parce que bi assemblée elle est illégitime elle est légale par le fait de la constitution de la cour constitutionnelle mais elle est légitime c'est-à-dire que ni mandat ni tɔ min filɛ nin ye c'est populaire n'u y'a kɛ u bɛ nafa min sɔrɔ a la o ka bon ka tɛmɛ a kɛli kan ka tɛmɛ u torila députéya kan wali u torila assemblée présidentielle kan a bɛ tɔgɔ min di IBK ma bi a bɛ bonya min di IBK ma bi a bɛ danaya min da IBK kan bi anw ko ko o b'o kɛ kun bɔ an ma da o ma IBK de y'a fɔ a da la k'a fɔ ko an bɛɛ le pays est en guerre ni jamana ɲɛmɔgɔ y'o bɔ a da i bɛ wale kɛ i bɛ kuma o kuma fɔ i bɛ wale o wale kɛ o kan ka kɛ kɛlɛ bi ton ta cogo min na kɛlɛ bi ɲɛ an bolo cogo min na i ka baara bɛ ɲɛsin o de ma o kama an y'a fɔ ni anw tun kɛra IBK ye on allait enclencher les mécanismes même d'hypothéquer, c'est pas le mot que je peux, c'est pas hypothéquer, c'est quel mot là? Réquisitionner. Comme c'est prévu dans la Constitution. Les biens privés en temps de guerre. Je dis ça, il y a des mécanismes qu'il peut enclencher pour aller à ça. Mais est-ce qu'il y a aussi des gens qui font parce que est-ce qu'il y a avion qui forward est-ce que parce demande de la mine parce que nous mantiens parce que moi quelle dame Mali quelle dame n'a pas qu'à faire Mali on a guerre là depuis en 2013 on sait qu'à faire je ne sais pas comment faire mesure qui m'a mis à faire nous mantiens il peut même ne pas faire ça n'est qu'à hakilina yodi ni ne tu es président be minke nyo de fo journaliste ni ni e tu es président be na mun de keni watina be na mun ke nyo de fa yana o be se ka fara hakilina wɛrɛ caman kan a bɛ ka baara dɔw kɛ déjà o bɛ ka baara caman kɛ jamana lakana a ka gɛlɛya bɛɛ tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma kosɛbɛ donc o bɛ ka mun kɛ dibi la a bɛ ka mun kɛ kɛnɛ kan o bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ ka fara o kan an y'o de fɔ ka fara kan n'o tɛ an m'a fɔ n ko ye kɛta dɔrɔn ye an ko ka fara o kan walasa jamana parce que kɛlɛ in a fura tɛ faransi a fura tɛ Belgique a fura tɛ New York e fɛ a fura bɛ yan a fura ye jamanadenw de ye fo i bɛ ka jamanadenw ka kanuɲɔgɔnya sɔrɔ fo i bɛ ka jamanadenw ka tuguɲɔgɔnkɔya sɔrɔ fo jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka union sacrée kɛ a kɔfɛ olu tɛ kɛ abada ka sɔrɔ danaya ma sabati ani jamanadenw cɛ o de la an y'a laɲini mun bɛ se k'o kɛ mesure mun bɛ se ka jamanadenw d'a la ka jamanadenw sɔn a ye i n'a fɔ Paul Kagame bɛ jigin dingɛ kɔnɔ cogo min na a bɛ se dingɛ bɔla wa mais a yelen dɔrɔn o bɛ danaya dɔ de d'a kan kungilenna min b'a la o bɛ faamu ça c'est des signes forts que le président de la République peut faire. Il n'est pas obligé de le faire, mais il peut le faire et c'est des signes forts qui vont à son endroit. On n'a pas de bacan, on n'a pas de jamanaka. On est comme Agnès à son Haglila. Haglila Chamambamolo, Anya Fonana, Skila Domina. Amba son Haglila, Amba Haglila Fran, attaque. Domina au Beta,
an ɲininka ka bɔ k'an ka fara u kan u ko fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn tɛ tugunkɔli dɔrɔn tɛ an b'a fɛ hakilina min b'aw la komi aw ye jamana ɲɛmɔgɔ ɲinina kɔrɔw ye hakilina min b'aw la ani jamanadenw ye ɲɔgɔn ye aw fana tun ye hakilina mun ta ka ɲɛsin jamana in ka hɛrɛ ma ka ɲɛsin jamana in ka lakana ma ka ɲɛsin jamana in ka kalanko ni an ka dun ka fa ma a ye n'a kaw hakilina fara ta kan u y'an wele n'o kan ye mais anw pɛrɛlen don o ladilikanw ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ donc aw bolo u ti k'aw ka ladilikanw n'a ka kumaw lamɛn minnu bɛ se k'u dɛmɛ kosɛbɛ an m'a sigi n kɔrɔ ye hakili la n ye kuma fɔlɔ min fɔ i m'a mɛn n ko an ka laɲini ye mun ye ni o ma sabati o ye an ka sigi ka kuma ye an bɛ ka min fɔ télé la an bɛ ka min fɔ radio la a fɔlɔ fɔlɔ ye yɔrɔ jumɛn ye o ye an ka taa fɔ premier ministre ye o ye an ka taa fɔ président ye mais comme olu ils ne sont pas accessibles le président jusqu'aujourd'hui ka taa don min na an y'a fɔ an b'a dɛmɛ ka bila bi ma anw n'a ma sigi ka kuma donc o kama an ko an b'a fɛ a n'a sigi ka kuma k'an hakilinaw yira la mais comme a m'o temps sɔrɔ fɔlɔ bon hakilina mun b'anw na an b'a fɛ jamanadenw k'a dɔn nin ye hakilinaw de ye o kama an bɛna k'a fɔ télé la an bɛna b'a fɔ radio la an b'a fɔ réseaux sociaux kan sinon kɛlɛ tɛ comme i bɛ ka yɛrɛ b'a fɔ cogo min na kɛlɛko tɛ jamana ko in de don. d'accord ok maliyɛnw hali bi ani ɲankɔrɔ yan samake karamɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ jamana ko la an y'o de fɔ an ti foyi to kɔ n'an ye fɛn fɛn ye an b'o de fɔ wa yan plateau a bilamɛ bɛɛ ye ka se ka bɛɛ wele mun b'a to mɔgɔ bɛ se k'u hakilina ta fɔ cogo mun na jamana bɛ yɔrɔ mun na bi maliyɛnw a mago bi an bɛɛ de ka dɛmɛ la ni anw maliyɛndenw an m'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ni anw maliyɛndenw an m'an hakilinataw kɛ kelen ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana in a ka se ka taa ɲɛ an bɛ waati min na ko sisan jamana in a bɛ ŋunuma la anw de kan ka tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan mun b'a to jamana in bɛ se ka wuli ka jɔ cogo min na ɲankɔrɔ yan samake hali bi an y'a ye k'a fɔ activiste ba dɔ de la ka na mali la yan ne yɛrɛ tɔgɔ ko kemi seba a dɔn bɛ kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kemi seba ni faransi u karamɛ ɲɔgɔn na a bɛ waati caman bɔ faransi ka baara bɛ yɔrɔ yɔrɔ ale i b'a sɔrɔ ale baara nɔ bɛ yen a tɛ jɛ ni faransi ka ko ye an ma bali foyi la e ɲɔgɔnna politiki maa ba an ye i tun b'a nɔ i n'a ye foto caman ta mɔgɔw y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ an y'a ye fɛn caman kan a y'an kamana gan kosɛbɛ donc o b'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ ka tugu kemi seba nɔ k'a fɔ ko faransi de ye an ka problème ye donc e n'olu hakililaw ye kelen ye wa. jɔn don ne ni e sigilen bɛ ouverture média kan bi yali an hakilinaw ye kelen ye e tɛ activiste ye wa mɔgɔ bɛ don jɛ dɔ kɔnɔ mɔgɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ jɛ ka sɔrɔ hakilina kelen na k'i b'i ka hakilinaw ne t'a bɛɛ dɔn nka hakilina min b'a la n'o ye an ka bɔ sefa ko kɔnɔ o ye ne hakilina ye hakilina min b'a la k'a fɔ ko sefa ye bengani ye ka ɲɛsin mali ma ka ɲɛsin farafin jamanaw ma ne b'o hakilina kɔnɔ kɛ o bɛɛ ye ne hakilina ta hakilina ta wɛrɛ mun b'a la ni n t'olu dɔn n tɛ se k'a fɔ n bɛ don olu la mais an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ala de b'a dɔn mais je suis allé volontairement ne de wulila ni diinɛ ni ŋaniya ye parce que n ye layiru ta ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la n ye layiru ta ye k'a fɔ n b'a sɔrɔ a ka kɛnɛ kan n taara kɛnɛ kan fana hakilina min bɛ na n y'o fɔ ka ɲɛsin l'indépendance et l'autonomie financière de tous les pays africains, principalement le Mali. Donc, taara n y'o fɔ a kɛnɛ kan mɔgɔ mana fɛn b'o kɔnɔ ne y'o de fɔ ne tile kelen ma de ka siran ni hakilina ye ka ɲɛsin jamana tant que mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka hakilina bɛ Mali denw i tɛ ne jɔlen sɔrɔ i ɲɛ sira la n tɛ siran tɛ yɛrɛ parce que faso ko de don an ye sacrifice mun kɛ jamana in ye an tɛ an waso n'o ye mais an bɛ continuer o de kɛ Mali ye an bɛ continuer ka kɛlɛ kɛ walasa Mali ka se ka lafiya Mali ka se ka bɔ mɔgɔw ka degun kɔnɔ jamana o jamana jɛkulu o jɛkulu n'i ka degun sera Mali ma i k'a dɔn k'a fɔ Yaya Samake i bɛ Yaya Samake jɔlen sɔrɔ i ɲɛ sira la i bɛ PACP jɔlen sɔrɔ i ɲɛ sira la o ye anw diinɛ ni an ŋaniya ye o ye anw taabolo ye n'o tɛ Kemi Seba ko tɛ faransi ko tɛ anw ka baara fɛn o fɛn i bɛ ka ko tɛ jamana ko in de don Mali ko de don Maliyɛnw kan ka dɔ de faamu ne ye san 10 ni kɔ de kɛ n sigilen bɛ Amérique jamana kan ne ye n diinɛ ni ŋaniya la n ko seko ni dɔgɔ min bɛ ne na ni ne ye sigi Amérique n ye faso janfa n wulila k'a sɔrɔ n ye Mali denmisɛnnin mɔgɔ 50 hakɛ ta k'u don université la Amérique k'a sɔrɔ n ye denmisɛnnin mɔgɔ 18 hakɛ ta ka t'u don lycée la Amérique a kelen o kelen u ka lycée bi a valeur ye $35 CFA ye san o san i y'o kɛ n ye o bɛɛ to yen ka n denw ta ani muso ta ka na n sigi togoda la Welesebugu la n ko parce que don o ni sogo min bɛ na n bɛna Welesebugu mairie la
kan dongo ni seko ira nana soro wule seko meri ko majigene nana soro kala ko gele abi nana soro nyemo ko gele abi nyota ka danaya sabati nyemo ni komo ni nyonche nyu barake wule seko la sam woro kono en tant que maire mali maire kadon mu nyu bara nyonke o preuve be wule seko ka be nyake clinia ani la dria kono nyake sacrifice kono beba donc faut d'abord donner be wule seko ni Amérique conforté ni boran siso kono Amérique a be loisé la to ko black and da wule se wula nga ko so parce que est d'abedi parce que wule se wu Mali a ke anyi on bi tadru sara de la fo yini Mali fait akana ke mo kono kambi joro yini na be on yi joro de black kana façon de ou be se ka ambe ko se bere kele na de atita ko we dimin do de amu fana mu faso kama munya ke faso yi ani munya ke faso la na yulu be ko si berekele na ake kunte faso yi mais ni ya ke faso kanu kama mu kala ko si timbo o faso kanu sira kan fiyo mali nga do ma tembo o faso kanu sira kan activiste ga do ma tembo o faso kanu sira kan sabula ne sacrifice mu ke do sha o kabuni au ka fotawi o kabuni ko nini o kabuni ko korfoli malika ni ko diku fo te jane ka te malika d'accord. Oh mais il faut ni mo ye mulbaliya ke malien na o bi o jole sur e nyefe. Malien chama ya ira ka fo ni watina où la France n'est pas sincère vraiment pour mon biga ke mali ko na watina. Oh et puis o malien e mu so ka fo la. E bolo di kum banka est-ce que France no doit en tant que vraiment un homme politique malien. Il comment tient. Il te se ka fo di kum banka France no. Malien ma voté français Francisca an ka jamana yiriwali barake an ka yiriwali be an yɛrɛ de bolo an ka yiriwali be an ka ɲɛmɔgɔ de bolo an ka yiriwali be an ka mɔgɔ kodɔnnaw de bolo donc n'a ma ɲɛ u bolo an b'a fɔ u dɛsɛra maintenant mɔgɔ mun fana wulila k'u bɛna an dɛmɛ n'a dɛmɛ ma se a seyɔrɔ la n'a dɛmɛ ma se k'an dɛmɛ ka bɔ an ka gɛlɛya kɔnɔ olu fana dɛsɛra donc ne ko Faransi dɛsɛra ne ko MINUSMA dɛsɛra n ko IBK fana dɛsɛra sabula layiru mun taara k'u bɛ jamanadenw lakana layiru mun taara k'u bɛ dun ka fa sabati k'u bɛ kalanko ladilan k'u bɛ kɛnɛya sabati jamana in kɔnɔ o layiru ninnu a si ma timɛ fo ka se bi ma layiru ninnu si ma timɛ dɔ kɛra dɛ mais layiru ninnu ma timɛ o kama ne ko PACP tɔgɔ la ka fɔ o dɛsɛra maintenant u bɛ se ka se cogo di an y'o hakilina fana f'u ye parce que an t'a fɔ a ma ɲɛ n'i y'a fɔ a ma ɲɛ a bɛ ɲɛ cogo min na i b'o sira yira o la an b'o sira fana de yira tuma dɔw la o sira yira tɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ka fɔ ko anw bɛ karisa ni karisa juguya la an tɛ mɔgɔ si juguya la o t'an tɛ ne bolo yɛrɛ tellement que Mali kanu ka bon anw yɔrɔ la mɔgɔ wɛrɛ juguya jɔyɔrɔ si tɛ anw dusukun na anw bɛ faso ko de la n'a gana mɔgɔ min na Mali dɛmɛni kan n'an y'o fɔ n'o digira mɔgɔ min na a dabɔra o de kama Ala k'a digi la halisa parce que an tɛ yafa dun o la fiyewu n'an ko Mali mɔgɔ mɔgɔ n'i y'i jɔ Mali ni hɛrɛ cɛ n'aw ye kanw kan f'i ma o la n'i ko k'o digir'i la a dabɔra o de kama i b'i jogo kolo min na i b'o de bila i bɛ taabolo kolo min kan min bɛ Mali degun i b'o de bila n'o tɛ k'a fɔ ko anw b'an dalakan bila ko dɔ ka intimidation wali dɔ ka kɔrɔfɔli kan o tɛ dɛ an tɛ yafa deli mɔgɔ fɛ o la fiyewu an y'a dabɔ o de kama ka digi u la walasa u k'u jogo kolon dabila walasa u ka jamana in degunni dabila walasa anw ka ɲɛtaga ka sabati. Ok, o kuma ɲɛna Yasamakɛ donc an hakili la an filɛbagaw ye faamuyali caman sɔrɔ o la nin waati in na mais an ye kuma dɔ mɛn ko Faransi tun ye a interdit ka don a ka dugukolo sanfɛ taara o kuma ye tiɲɛ ye wa komi i b'an bolo kɔrɔ bi a kumaw duru bɛ kosɛbɛ. O bɛ se k'a duru kɛ ne ni Faransi tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o ne sigilen bɛ n faso kɔnɔ hali Bamakɔ tɛ ne ta yɔrɔba ye ne sigilen bɛ Welesebugu de la. O tiɲɛ tɛ. N t'a fɔ tiɲɛ don n t'a fɔ nkalon don mais n bɛ min f'i ɲɛna n bɔra Faransi n tun invité la Suisse. n taara ka taa Faransi ambassade la k'a fɔ n bɛ taa visa ɲini u fɛ parce que Suisse visa bɛ digi Faransi ambassade de la u banna u dɛsɛra ka visa di n taara n muso tun ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ Faransi ko n bɛ visa ta ka taa n muso ni denw lajɛ u ma sɔn u dɛsɛra ka visa u bɛna visa min restreinen don k'u b'o kɛ n ka passeport kɔnɔ n ka haramu n ka passeport kɔnɔ n'i y'o kɛ n ka passeport kɔnɔ n b'a fara ka i jɔlen yan. donc mais o m'o la. bon mais ne t'a dɔn restriction kɔrɔ ye mun ye o ne ni o man kan hɔrɔnya ne ni n ka hɔrɔnya ne taara ka ban a y'a to n ka taa n muso ni denw lajɛ aw ka jamana kan ne ko k'i bɛ gɛlɛya wɛrɛ da ne kan o la ne bɛ sɔn o ma wa
ne ko ma ne ti ko do gɛlɛya kɔnɔ n'a sɔrɔ ne ye min kula ko fɔ ɲɛna mais k'a fɔ ko n bɛ don sira dɔ fɛ mun tɛ hɔrɔnya sira ye mun tɛ ladiriya sira ye ne ti t'o fɛn bɔ je ne négocie pas donc nga yali ni mɔgɔ min ko bafula bɛ tigɛlen bɛ e la e ni bafula bɛ cɛ a bɛ san joli bɔ bi ne kun kelenna tɛ faransi n kun kelenna tɛ Paris n tɛ taa n furakɛ Paris n tɛ taa n furakɛ faransi n den tɛ taa furakɛ ye muso tɛ taa furakɛ ye ne bɛ tɛmɛ yen fɛ de n'a ka di n b'a fɛ ka taa maliyɛnw lajɛ ka taa an ka jamanadenw kunnafoni n bɛ se yen n'o tɛ ne tɛ taa sanni n'a ye n tɛ taa kɛnɛya ɲini n'a ye n tɛ taa kalan ɲini n'a ye ni dɔw ko faransi ko ne kana se o ye faransi ka laɲini ye o ye faransi ka ban ni faransi banna ko ne tɛ taa faransi taarɔ diɲɛ bonya kun t'o ye wa ni i ma se ka taa dugu dɔ la i bɛ taa dugu wɛrɛ la n'i ko k'i ka dugu ka di dugu wɛrɛ b'a kɔfɛ min ka di i ka tɛmɛ a kan donc ne ni b'a yira n'u ka bonya ma se e yɔrɔ k'e bonya kosɛbɛ doni kɔnɔna na e ka sira fosi tun na s'u ka jamana ma bamananw ko k'a bɛ fɔ n tori ma yɔrɔ min i baga yɔrɔ k'a bɛ a bugu yen de donc a bɛ fɔ an ma i baga yɔrɔ min na an bɛ taa an bugu yen o kɔrɔ ye mun ye Mali tɛ jamana ko ye bi hali n'a fɔra ka fɔ ko ne kana bɔ Mali kɔnɔ fiyewu n bɛ to dun ka zamɛ dun k'an ka ladala dumuni kɛ k'an ka ladala baaraw kɛ diɲɛ bonya kun y'o de ye o mais bɛɛ n'i faso de don anw ma ɲuman t'a la koyi ko ne ye Amérique de bila ka na sigi Welesebugu la e Faransi tabaliya bɛ mɔgɔw tigi la donc mɔgɔw bɛ ka débat bila yɔrɔ min na o tɛ o d'accord c'est diɲɛ don ne taara ambassade la siɲɛ damadɔ u ka consulat la ka taa visa ɲini visa dama tɛ ne ye laɲini kɛ n ko n'u ka ɲɛmɔgɔw ka sigi u banna sabula ne taara Faransi ni Ledri ka directeur de cabinet sigira ka kuma n y'a fɔ a ye kumakan min b'aw da Mali ma a y'a bila maliyɛnw tɛ fitiriwale ye François Hollande nana yan an ye bonya sugu bɛɛ d'a kan k'an ka waleɲumandɔn sugu bɛɛ yira a la nka Faransi taabolo la Mali ma an y'a ye k'a fɔ ko siga donna an n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye maliyɛnw t'u waleɲumandɔn bi gɛlɛya dɔ de bɛ yen anw ka armée sosolen bɛ Kidali da la u taara ka taa Kidali minɛ ka namarala wale mun kɛ yen ka taa digidila wale mun kɛ yen an ko Faransi ye min kɛ Mali ye n'a sɔrɔ u bɛ ka an ni ɲɔgɔn cɛ siraw n'a sɔrɔ a jɛlen don si c'est clair min bɛ maliyɛnw da k'a fɔ bi an t'o fɔ min b'an dusukun na Faransi ma bi an t'o kɛ mais anw denw bɛ ka sa kɔrɔn fɛ anw musow bɛ ka kɛ firiyatɔw ye an denw bɛ ka kɛ fatalenw ye an ka jamana danbe bɛ ka bɔ a la an ka jamana tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ ayiwa anw dun t'a dɔn Faransi bɛ bolo kelen min kan lenmurulan b'a la bi n b'aw fɛ sini n b'aw kɔ anw kɔnɔna fililen bɛ Faransi kuntilenna ko la o de kama n y'a fɔ Ledri ka directeur de cabinet ye Faransi ye ministère des affaires étrangères de Paris kɔnɔ k'a fɔ vraiment hakilina mun b'u la Mali ma maliyɛnw tɛ fitiriwale ye ne taara o fɔ Faransi ye ne taara o fɔ ye n sigilen bɛ o de kan yan fana n b'o fɔ yɔrɔ bɛɛ ne ni mɔgɔ si c'est à dire que mɔgɔ si tɛ se ka n bagabaga ka n bɔ o kan fiyewu mais tali o de ma kɛ sababu ye n'u ye nin ko ninnu don i ka ko la bon ne bɛ min fɔ n bɛ min kɛ ne seko b'o la Faransi bɛ min kɛ ani Faransi bɛ min fɔ o ye Faransi seko ye donc ne tɛna u ka action interpréter ne m'a kɛ degun ye sabula tiɲɛ don n tun invitera Suisse ka taa yiriwali sira dɔw bɛ yen ka taa ni mɔgɔbaw ka ɲɔgɔn ye u nana o bali nka ko diɲɛ dan tɛ sira kelen ye n'i ma se ka taa ɲɛnabɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ taa ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ donc anw bɛ jamana in kɔnɔ yan faso in kanu banna mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko an ka fɔta y'i degun Mali kanu kama n bɛ segin o kan a dabɔra o de kama kosɛbɛ tɛ tɛmɛ o kan d'accord hali bi Faransi ko kɔnɔ an ɲɛ b'a la Faransi u ka sɔrɔdasi damadɔ fatura an ka jamana kɔnɔ yan wa an y'an ka jamana ɲɛmaa talen don Faransi waati in na ka taa o surunya la e yɛrɛ hakili ye mun ye o kan o ko cogoya ɲɛna wa Mali kan ka taa ye a kɛnɛ kan ni Faransi ye an wele an kan ka ye a kɛnɛ kan o kɔrɔ tɛ wajibi la k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ de ka wuli ka taa ne y'o de fɔ wale dɔw bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔ kan k'o kɛ taasi kɔnɔ a kan k'o kɛ retenu parce que ale de bɔra k'a fɔ ale de fɔra ka a kan k'a yɛrɛ minɛ ko dɔw la ale de bɔra k'a fɔ maliyɛnw ye ko nous sommes un pays en guerre a y'o fɔ lui il est le chef suprême des armées i ye Batarako man k'ale labɔ jamana kɔnɔ tuguni n m'a fɔ k'a fɔ a taa kun ye mun ye a taara mun na ko Batarako don dɛ
mais i bɛ ka man bɔ Mali kɔnɔ waati o waati na o kan ka kɛ ko ye mɔgɔ wɛrɛ si tɛ se k'a jɔyɔrɔ fa ko min na waati dɔ de bɛ f'an ka taa si waati dɔ bɛ yen a wajibi bɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan a k'a yɛrɛ minɛ ko dɔ la tiɲɛ don c'est médiatique tiɲɛ don a ka agenda bɛ se ka kɛ o bɛɛ tɛ fɔ mɔgɔ ye ko dɔ bɛ kun fɔ o tɛ ɲɛfɔ kosɛbɛ gundo caman bɛ ɲɛmɔgɔya kɔnɔ mais anw mun tɛ ale ka ɲɛmɔgɔ gundo la bi an b'a fɔ k'a fɔ ni ne de tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye n bɛ n ka ambassadeur bila ka taa bi donc i yɛrɛ tun tɛ se yen a ka di ye ka se yen nka n tɛ se ka taa sabula a se tɛ jamana ye a fɔra ko gɛlɛya min b'an ka jamana ka an mago b'an ka musaka bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin an ka yɛlɛma hɔrɔnya lakanali ma donc o kama hali mɔgɔ min y'i wele o b'a dɔn k'a fɔ e man ka taa donc e bolo hali ni Faransi président ka weleli sera ma man ka se nin sababu in na a tun bɛ se ka se yen n'a ka ambassadeur ye a bɛ se ka se yen n'a ka ministre wɛrɛ ye a bɛ se ka se yen n'a ka ministre ɲɛmɔgɔ ye nka ne fɛ hali ka malidenw lajɛ o ɲɛ la dɔrɔn k'a fɔ aw bonya kama n ye nin bila o ye koba de ye an bɛ don min na i ko bi ni jamana in maliyɛnw sigilen bɛ ka Ibrahima Boubacar Keïta lajɛ jamana in solution tɛ bolo fila kan ni bolo kelen tɛ ɲɛmɔgɔya ye o de ye ni Ibrahima Boubacar Keïta ye jamana in bila yɔrɔ min na bi a bɛ yen n'a kumana bi a kumana jamana in tɔgɔ la o kama n'a bɛ ko o kɛ a kan k'i miiri jamanaden miliyɔn 18 bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ko o bɛɛ lajɛlen kun b'a da ye ale da de u bɛɛ lajɛlen kɛbolo ye ale bolo de donc o kama anw tɛ yan a kɛlɛli kama an bɛ yan a ladili kama i sigi so le chef suprême des armées an mago b'i la yan fait des actions fortes mun b'a to jamanadenw bɛ hakili latigɛ mun b'a to jamanadenw bɛ tugu i kɔ mun b'a to jamanadenw bɛ sɔn ka u yɛrɛ degun jamana ka ɲɛtaga kama mais fɔ degun ka fɔlɔ ale la fo an k'a ye ale de wɔsilen don fo n k'a ye ale de bɛ k'i koronkoron ale de bɛ k'i yɛrɛ minɛ n'an y'o ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen tigɛra o kan don min na opposition ko t'a la an bɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'i tɛ to ka fɔ an bɛ tɛmɛ o tigi la ka taa parce que jamana in tɛ se ka bɔ mɔgɔ si nɔfɛ an bɛ taale de ti tɛmɛ o kan d'accord kɔrɔfɔ fana diyara n ye kosɛbɛ maintenant an bɛ ka se émission bayɔrɔ la Yaya Samake maintenant n bɛ fɛ ka mun dɔn nin bɛɛ kɔfɛ i ye fɛn caman fɔ i yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a ye a tugura IBK kɔ tout simplement pour que ka hakililaw a ka hakililataw fɔ a ye a ka se k'olu lamɛn a ko maa ma hakililata lamɛn aw fana bɛ tɛmɛ n'aw ka sira ye donc maintenant fura jumɛn bɛ aw bolo parti PACP mɔgɔw a ka jɛkulu bɛ ka bugun kosɛbɛ nin waati in na fura jumɛn b'aw bolo degun min bɛ Mali kɔnɔ nin ko ninnu bɛɛ ka se ka ban pewu surtout kɛlɛ minnu bɛ an kɔrɔbaya ban nin fɛ a sira ka ca nka mɔgɔ kelen tɛ se jamana ɲɛmɔgɔ kelen tɛ se a ka tɔn kelen tɛ se a ka du kelen tɛ se jama de kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya min bɛ Mali kan degun min b'an ka yɛlɛma hɔrɔnya kan pour que ka se ka fura sɔrɔ la a fura fɔlɔ an y'o de fɔ a tɛ New York a tɛ Paris a tɛ Bruxelles a fura bɛ maliyɛnw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun de la cogo jumɛn fo IBK k'a dɔn fo diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw tugunnen bɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ fo diɲɛmɔgɔ n b'o de f'i ɲɛna Katika wulila o sanfɛ e yɛrɛ tun b'a kɛlɛ kan k'a fɔ ko sira min bɛ yen bi ko fɔ sira kura ka da u ka yɔrɔ kan Kayikaw wulila bi jamana ɲɛmɔgɔ ma o baaraw kɛ wa ni maliyɛnw bɛɛ lajɛlen wulila bi k'i jɔ ko sini wali nin wocɛnin na ko fɔ Mali armée Mali administration ka kɛ Kidali siga si t'a la a bɛ taa mais bolo caman ma kɛ fanga tɛ wulikajɔ la ye parce que an y'a ye mɔgɔw ye wulikajɔ caman kɛ a la Bamakɔ yan mɔgɔ dɔw ye wulikajɔ kɛ mais malidenw ma wuli ɲɔgɔn fɛ an ye wulikajɔba min kɛra Mali kɔnɔ min ɲɔgɔn famana ka ye o kɛra 5 avril la Mamadou Dogo n'a ka jɛkulu cɛ ɲɔgɔn fɛ mais olu ye mun fɔ u m'a fɔ ko Kidali ka kɛ n'o jɛkulu ɲɔgɔnna bɔra Mali kɔnɔ don o don ka fɛn o fɛn laɲini communauté internationale fɛ n'o jɛkulu jama bɔra Mali kɔnɔ don o don ka fɛn o fɛn laɲini IBK fɛ a b'o kɛ olu jɛkulu ɲɔgɔn bɔra don min na k'a fɔ ko IBK ye k'a ka a ka premier ministre bila k'a fara janfa min donna premier ministre ma EPM mɔgɔw fɛ n y'olu fara ɲɔgɔn kan mais cogo bɛɛ la an y'o de fɔ fanga tɛ président ta ye sinkan de don kalifa de don waati tiɲɛni kalifa de don donc ɲɛmɔgɔ bulon dabɔra o de kama ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka tugu i hakilina kɔ u ka se ka tugu jamana ka ɲɛtaga kɔ i ko kɔnɔkulu o bɛ se ka kɛ cogo min na
cogo fɔlɔ min b'o la an y'o de fɔ fo i bɛ ka mesure populaire dɔw ta mun bɛ maliyɛnw da la mun bɛ maliyɛnw hakilila tigɛ donc o dɔw ye i n'a fɔ enclencher le processus parce que n'i ko déjà ko jamana bɛ guerre la jamana min bɛ guerre la u bɛ mun de kɛ i b'o walew daminɛ i n'a fɔ an ka constitution yɛrɛ y'a fɔ cogo min na quand le Mali est en guerre qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème? Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'effort de guerre? Au mécanisme B qui doivent être enclenchés par le président de la République qui déclare la guerre. Au Bolin, quoi. Lui, ça c'est des mesures impopulaires. N'a pas que Tchorno Kaka Mobledi, voilà ça sur le souk à l'eau, qu'on a attaqué la Jamana, c'est OK. Donc, au mécanisme de Jamana B, nous c'est enclenché, nous c'est en demain. C'est-à-dire que quand faut qu'on mette Jamana Wale Makon, quand on boulot, quand Dili, quelqu'un qui est le boulevard en fait. K'a sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ ka tugu dun siɲɛ 3 tile kɔnɔ k'a sɔrɔ kɔngɔ tɛ k'anw minɛ k'a sɔrɔ foyi tɛ ka digi anw na mɔgɔ jamana wɛrɛ mɔgɔ de bɛ ka na u mɔgɔ si ni u jeli di anw nɔ na et an tɛ guerre la o ye an tɛ guerre la si on est en guerre an taabolo kan ka yɛlɛma o mécanisme minnu bɛ yen an y'a fɔ de u bɛ na ka na an hakilina yɛlɛma k'a fɔ bon on est en guerre asymétrique. Ça, c'est des termes politiques pour noyer le poisson. Donc, ça, c'est le recouvrement de l'intégrité territoriale du Mali. Ça, c'est la priorité urgente du Mali. Ce n'est pas la lutte contre le terrorisme, ça, c'est très important. Mais notre priorité urgente, parce que je l'ai dit, aucun engagement militaire au nord du Mali ne sera la solution du terrorisme tant que Kidal n'est pas dans le giron de l'État. Tant que Dougoroni sera de l'Europe terroriste, tant que Dougoroni sera de l'Europe djihadiste, qu'elle est fait à belle la bagne et perfidé. Ça commence par là. Mais en dehors si n'amboulou pour atteindre au hier, car tout le bec et mon bateau en série sur ma manière beau. On m'a décédé. En second ma banque là. En lieu de faux. Faut jamana nyemo ka jamana don ka ni de ko ni 5 avril jamana ko bora sini siga shi tala kidal ko ambeka wo mi nyina no ya mais ni janfa be jamana ko jamana don re ko do be jamana jamana nyemo ko sebe ko te don ni be kay wula ki jo avec les 10 millions de Maliens, avec les 5 millions de Maliens, même avec les 3 millions de Maliens pour dire aujourd'hui que il est impératif que l'armée et l'administration retournent à Kidal. C'est ce avec elle. Mais il y a des cas pour ma campagne. Il y a beaucoup rassemblons-nous derrière l'armée. On ne peut pas nous rassembler derrière l'armée, on se rassemble derrière le chef suprême des armées. Au rassemblement avec quelque chose, on a aussi la défense. Ani jamana dunga barake no akana mo aussi demi kura ko mu mbese ko kana ko barake jamana imbe yoro minabi nso mo ni ndigo mo ko tala se mo de bana mo mu mbese bi ole kanga jamana imbara yali bela de malion be ndo kambi ka ko ibe kan je bulu mbaka jamana imbara ko de mbese wa yali niu no la je est-ce sera wa mais comment de fois wati ni tara avec tigi moko la a kera moko kono ka ko dimi wala bele kono ka nyesu mo te a tabulu nyuma e femi no fora no tigi la antika ye fajali ko la amba ko a dabaro kam ala ka tigi la wala sai ki jogo la anta an kama dam wasio la fio an yan to ma joto la ba ni premier ministre halisini akani sigi ka ko dialogue politique be dans les dialogue nationalité be dans les corps à tes constitution boya ne yanga sariya subaya fura de kaka kunbe na Iran am ga jamana be gele mais oyo akla ta fo ula ne akla be wolila ula tara o tara akla ta fo ko no kono DPJ ko kuma mo ma wolu kama anya fo on ti accord politique on est pas signateur mais anya nyini hali ne kuma mu fen fen fo nya nyini kata fo premier ministre ma la so ka fa ya nya fo radio la nya fo télé la nya fo sociaux hakina fen fen be kono ni akati na ngono ko ma fo mali dewni ma fo o ndi folo yi mais nolu mala soro ka fo donc ma fo mali dewni folo peut-être mali dewni c'est ka la suma ma fo journaliste peut-être on c'est ka la suma ma se be réseaux sociaux ka peut-être c'est ka yo mais tiens yi muni angana jo sa ya soso la na yi sa da de soso c'est une pente glissante ne ya fo ko ni ko ambe chef qui vole ne vole la un bœuf donc à ou ko dabla
sariya m'a fɔ constitution m'a fɔ ko a k'a ka DPG siri dialogue la dialogue in filɛ anw sago y'a ka kɛ mais jɔn b'a dɔn a bɛ kɛ don min na jamana ɲɛmɔgɔ ye don dɔ fɔ yali o don bɛna timɛ wa o résultat mun jaabi mun bɛna bɔ n ko programme dɔ bɛ jamana ɲɛmɔgɔ hali ni a ye page kelen ta ka taa i jɔ assemblée ɲɛfɛ k'a fɔ ko nin de ye ka DPG ye assemblée bɛ olu de ka bila la bi mais u k'o sariya lakili u kana an degi u kana kɛ an jogo ye c'est qu'on peut faire aujourd'hui faisons-le an bɛ se k'an si kɛ cogo di karisa don k'a sɔrɔ fɛn min bɛ yen ni anw yɛrɛ bɛ se ka gabakuru min ta ka bila minɛ ni min kɔnɔ an dɛsɛlen bɛ k'o kɛ est ce que tant que n'an bɛɛ ka hakilinataw ma kɛ kelen parce que i yɛrɛ da magara kuma kelen na ko mɔgɔw faralen don hakililaw tɛ kelen ye o dɔ de ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais est ce que n'an bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan an bɛna se ka o nin ye fara ɲɔgɔn kan hakilina de ye karisa i filila nin na a kɛ ka ɲɛ ni mɔgɔ min ko k'o digiri la e t'a ɲɛli fɛ dɛ ni mɔgɔ min ko mɔgɔ min y'a ɲɛli kan fɛ yen na e ko ko o man kan fɔ e t'a ɲɛli fɛ ne dun hakili la premier ministre kan ka k'a ɲɛli fɛ ne ye hakili la jamana ɲɛmɔgɔ kan ka k'a ɲɛli fɛ an t'o jugu ye koyi an t'o jugu ye mun bɛ ka maliyɛnw bɛ ka kan caman fɔ maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ jɔyɔrɔ min na Mali kɔnɔ an bɛ ka baara min kɛ fasoko la a kɛra kalanso ko ye o a kɛra bourse ko ye o a kɛra sɛnɛkɛminɛ ko ye o a kɛra dɔgɔtɔrɔ ko ye o an bɛ ka jɔyɔrɔ min fa la an b'an ɲɛ dala kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na min ka kɛta mana kɛ ka bonya n'o ye o kana fɔ an ɲɛna mais an t'o kɛ kan parce que an bɛ faso juguya la an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an tɛ diinɛ bɔ diinɛ la an tɛ siya bɔ siya la an tɛ dugu bɔ dugu la an bɛ k'a kɛ Sikaso an bɛ k'a kɛ Kayi an bɛ k'a kɛ Segu an bɛ k'a kɛ Kulukoro an bɛ k'a kɛ Bamakɔ donc anw taabolo y'o de ye n bɛ fɛn kelen min kalifa i la nin bɛ mɔgɔw la rien ne fait peur à ceux qui ne travaillent pas que la présence de ceux qui travaillent foyi tɛ mɔnɛ don cikɛbali la ni cikɛla nana bɔ foyi man di fugari ye a ka fugari ɲɔgɔn kɔ nka ni mɔgɔ cɛkisɛ wulila o bɛ fugari denw donc anw bɛ cɛsiri min na yanni mɔgɔw ka anw senkɔrɔma tintin yanni mɔgɔw ka anw timinadiya u la u bɛ fugariya kan fɔ la walasa anw ka timinagoya an tɛ timinagoya dɛ a ye wuli faso jɔ de don a ye wuli aw k'aw cɛsiri namaraya tɛ bɛn tugun a y'a wuli aw k'aw cɛsiri fugariya tɛ bɛn tugun parti o parti n'o kɛra fugari ye PSB b'o de parti o parti n'o bannen don k'i sigi PSB bɛ wuli k'i jɔ walasa bɛɛ lajɛlen k'i wuli k'i jɔ jamana in o ye anw taabolo ye an tɛ siran mɔgɔ ɲɛ k'a fɔ n'a digira min na a dabɔra o kama mais PSB ka laɲini yɛrɛ ye mun ye a ka laɲini belebeleba ye mun an ka laɲini belebeleba ye jamana in ka yɛlɛma hɔrɔnya ka se ka anw ka laɲini belebelebaw ye maliden bɛɛ ka laɲini belebelebaw ye an ka belebeleba dawɔrɔ ye mun ye o ye jamana in ka yiriwa jamanaden bɛɛ lajɛlen dun ka fa ka sabati Mali kɔnɔ jamana wɛrɛ mɔgɔw ka na walasa anw ka commencer ka carte de séjour imposée jamana wɛrɛ mɔgɔw kan o ye anw ka laɲini ye parce que a kan ka mɔgɔw kan ka girin Mali nɔfɛ se min bɛ anw ye Ala y'an sɔn dugukolo nafolo caman na Ala y'an sɔn dugukolo fɛrɛlen na foyi tɛ mun b'a jira k'a fɔ anw kan ka kɛ gɛlɛya kɔnɔ bi fɛn kelen min bɛ anw ni sɔrɔ cɛ fɛn kelen min bɛ anw ni lakana cɛ fɛn kelen min bɛ an ni dunkafa cɛ o ye ɲɛmɔgɔntanya ye ni Ala y'an sɔn Paul Kagame ɲɔgɔn na ni Ala y'an sɔn Nelson Mandela ɲɔgɔn na Mali bɛ kɛ fitina yɛlɛ ye farafindugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bon ne ko maliyɛnw ma ne bɛ se ka tɛmɛ Paul Kagame kan n bɛ se ka tɛmɛ Nelson Mandela kan a seko bɛ na a dogo bɛ na n kɔfɛla lajɛ qu'est-ce que j'ai fait n'i ye mɔgɔ taama se lajɛ i n'a dɔn n'a bɛ taa yɔrɔ jan n'a tɛ taa yɔrɔ jan mun ye dɔ kɛ olu minɛ cogo ni mun ma foyi kɛ olu minɛ cogo man ka kɛ donc e bolo ni jamana kalifa i la i bɛ se ka fɛn caman kɛ waati in na an ka président tɛmɛnenw ma se ka mun kɛ siga t'a la i dalen b'o la siga foyi t'o la ne fɛ o de y'a to n ye jamana ɲɛmɔgɔya ɲini o de y'a to an ye jɛkulu former hakilina min bɛ anw na jamana jɔ in na an y'a kɛ sɛbɛn ye k'a da mɔgɔw ɲɛkɔrɔ an y'a hakilinaw fana an b'o de o baara kɛ bi le PACP est précurseur de la politique de l'action concrète n'i taara Kajoro olu b'o de f'i ɲɛna n'i taara Kayi o b'o de f'i ɲɛna n'i taara Kucala o bɛ f'i ɲɛna n'i taara Kulukoro o b'o de f'i ɲɛna sabula an ka kɔlɔn sigilenw bɛ yen an ka tracteur dilen sɛnɛkɛlaw ma o bɛ yen an ka dɔgɔtɔrɔw talen ka bɔ Amérique kana mɔgɔw furakɛ Mali la o bɛ yen mɔgɔw bɔra Bamako Mopti Sikaso Kayi ka t'u furakɛ Welesebugu gansan donc an ka bourse dilenw bɛ yen
an ye baara mun kɛ mɔgɔw b'a fɔ ko dɛmɛtɔn de don jɔn ye politique tɔn ɲɛmɔgɔ jumɛn bali ka dɛmɛtɔn dɔ former mun bɛ se ka Mali ka lataa ɲɛ mais ni dɛsɛra o la k'i sigi kɔrɔ ka fɔ la ko anw k'an ta dabila an t'o dabila an bɛ jamana in dɛmɛ n'a digira min na ka wuli k'i jɔ. D'accord Yasamake i ka kɔrɔfɔ laban mun ye maintenant ka ɲɛsin maliyɛn minnu ɲɛ b'i la ani minnu bɛ kɔ kan c'est à dire ka kɔrɔfɔ laban fɔ mun b'a to an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ mun na sabula ɲininkali fɛn fɛn bɛ k'a tɛnkuli la hakili la i ye caman jaabi a la mun yɛrɛ tun b'a bolo mɔgɔw la n y'o f'i ye i ye fɛn caman fɔ n'o ye an b'a ye bi i bɛ ka kadi dɔw ko k'i n'a ka di nka sini i bɛ kuma wɛrɛ fɔ a ma o ye mɔgɔw kamana gan kosɛbɛ bon maintenant o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan i bɛ se ka kuma laban jumɛn fɔ jamanadenw ye pour que an ka faamuyali sɔrɔ i yɛrɛ ka position na i yɛrɛ ka kɛwalew la nin waati in na ka fara i ka parti maa bɛɛ kan. n b'a f'u ye k'a fɔ faso kanu ka gɛlɛn kanu fan o fan a ka gɛlɛn ɲɛmɔgɔya ka gɛlɛn n'o bɛɛ ye fɛn saba de bɛ Ala b'o di hadamaden ma dɔnni sɔrɔ ani fanga ni Ala ye dɔnni d'i ma a b'i mago ɲɛ ka mɔgɔ wɛrɛ mago ɲɛ n'a ye barika don a la a b'i ka jamana mago ɲɛ a b'i ka i faso mago ɲɛ sɔrɔ bɛ ten ni Ala ye sɔrɔ d'i ma a b'i nafa k'i ka du nafa k'i sigiɲɔgɔn nafa ni barika yɛrɛ donna a la a b'i ka jamana nafa k'i faso nafa mais fanga Ala bɛ fanga di hadamaden ma fɛn kelen de kama i k'i ka sigida nafa i k'i ka faso nafa i k'i ka jamana nafa cɛ o cɛ ni e ye fanga ta ka kɛ yɛrɛ nafalan ye a bɛ fanga jasi Ala y'a dabɔ o de Ala ma sɔn o ma fiyewu anw bɛ jasi min kɔnɔ bi anw ka fanga jasilen bɛ ka se hakɛ min ma bi an bɛ se k'a fɔ a sababu y'o de ye u ye fanga ta ka kɛ yɛrɛ dilanna ye ka sɔrɔ fanga dabɔra faso dilan de kama fanga dabɔra jama mago ɲɛ de kama n'o tɛ se min dir'i ma n'o ye wari ni dɔnniya ye. aw ko PSP nɔ t'o la wa. an nɔ kisɛ kelen t'a la mɔgɔ si tɛ se ka nɔ yira bi anw bɛ fɛn o fɛn kɔrɔfɔ n'o ye mara cicogo ye n'an bɛ fɛn fɛn fɔla n'o ye namara ye n'o ye sonyali ye anw nɔ t'o la an bɛ mɔgɔw hakilila tigɛ o kan k'a fɔ anw ka taabolo ye mun ye o ye ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin o ye ka gouvernement senkɔrɔma tintin ka senkɔrɔma tintin ni wale sinsinnenw ye i n'a fɔ kalanso jɔ ka o senkɔrɔma tintin ni wale sinsinnenw ye i n'a fɔ ka tracteur di sɛnɛkɛlaw ma walasa dun ka fa ka sabati an y'o de fɔ ni anw tun kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye an bɛ kɔngɔ de la ka kantigɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka dun ka fa sabati parce que an bɛ tracteur duuru di Mali commune kelen o kelen ma o sɛbɛn Mali ye bi n'an kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye ekɔliden si tɛ kilomɛtiri 3 kɛ i sen na tun ka taa premier cycle wali second cycle la anw y'o latigɛ k'a fɔ an bɛ se k'o kɛ ni tun ye jamana ɲɛmɔgɔya d'an ma an ti san 3 kɛ abada n'an ma taa conseil des ministres kɛ Kidali wala an bɛ démissionner o b'anw ka sɛbɛnba in kɔnɔ an y'o yira maliyɛnw na maliyɛnw ma a faamu bon an bɛ bolo min kan bi an bɛ wajibi ka IBK senkɔrɔma tintin parce que mɔgɔ si sago tɛ Mali ka bi ɲɛ donc a bɛ mun kɔnɔ k'a fɔ ko anw bɛ IBK juguya la an tɛ IBK juguya la an bɛ Mali kanu na an bɛ IBK bilasira yɔrɔ ɲini an b'a a bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na ni kɛlɛ min ni a y'a boloda a bɛ so sɔrɔ ka cogo min na an b'o ladilikanw o bonya ani o hakili ɲumanw an b'o de kɛ ka ɲɛsin an ma o ye PACP taabolo ye parti pour l'action civique et patriotique fasoden ɲumanya o waleyali tɔn anw hakilina ye mun ye ko diriger c'est servir diriger c'est servir. Ok, merci beaucoup Nyankoro Yasamake. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nali la an ka plateau kan vraiment ɲininkali ninnu bɛɛ a diyara n ye hakili la an filɛlibaw ye faamuyali sɔrɔ an na k'a fɔ maliyɛnw ye jamana a bɛ jɔ ta bɛɛ ni hakililata bɛɛ n'i ka faamuyali faso in a mago bɛ an bɛɛ la k'a fɔ nin waatinin na an ka jamana a bɛ cogo min na sisan bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ Mali kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ ka taa cogo min na n'an ma dugawu kɛ jamana ye maliyɛnw n'an ma wuli k'an jɔ fɛn caman bɛ a bɛ tiɲɛ an ɲinɛ ma waati min na an b'a fɔ k'an bɛ wuli k'an jɔ o b'a sɔrɔ c'est trop tard donc k'a ye k'a fɔ kuma caman bɛ minnu fɔra nɔriya fan fɛ nɔri yɛrɛ problème nana ban an bɛ waati min na ko sisan jamana in kɔnɔ gɛlɛya o de banbalen don kosɛbɛ Mali fantan ani naani bɛɛ fɛ k'a ye k'a fɔ don o don i bɛ ko kura mɛn i tulo la i ma deli ka mun ye don o don i bɛ fɛn kura kura ye i ɲɛ la i ma deli ka mun fana ye tuguni Mali kɔnɔ o ye fɛn ye fɛn min tun bɛ yen k'i tun t'o ye kɔrɔlen mais n'i y'o cayatɔ jamana o jamana kan o b'a yira k'a fɔ ko degun de bɛ ka bonya kosɛbɛ o jamana fasugu kan anw ka laɲini o tɛ fɛn kelen pewu walasa Mali ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ka se ka taa ɲɛ cogo min na Cɔrɔnɔ ka foli bɛ bila a kanubaa bɛɛ ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan an kun kɛmɛ ka Nyankoro Yasamake wele ka na
sabula an ye ɲininkali minnu fara fara ɲɔgɔn kan minnu mu kɛmɛ ka maa caman kamana gan an y'a caman fɔ a ye hakili a ye faamuyali minnu d'aw ma aw de sigilen don aw de bɛ faamuyali kɛ ni aw hakiliw ye fana mun b'a to kɔrɔfɔ ninnu ka se ka faamuya kosɛbɛ aw bolo tugun donc maliyɛnw bi aw fo tuguni k'a fɔ don nataw la ni an ye ko kura wɛrɛ mɛn Mali kɔnɔ an bɛ bɔ ni k'o fɔ aw ye a y'aw kulon to ouverture média la kunnafoni ɲɛnamaw caman bɛ yen minnu bɛna kɛ nin semaine in kɔnɔ an bɛna gɛlɛya maa caman wɛrɛw bɛ yen ka se k'olu fana wele ka na plateau kelen kan mun b'a to a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ jamana ko in na Ibrahim Boubacar Keita ni ale y'anw ka Mali président ye nin waati kofɔlen na a bɛ Faransi jamana kan maa caman bɛ hakililata fɔ k'a fɔ IBK ka taa nin funérailles in na Faransɛw ka militaire minnu n'u maa 13 sara Mali kɔnɔ yan ka sababu kɛ k'u ka hélicoptère fila de cira ɲɔgɔn na maliyɛnw IBK ye taali minnu kɛ maa caman ko k'a ma diya u ye dɔw ko k'a diya u ye bɛɛ hakililata fɔ nka hali bi an bɛ dugawu kɛ jamana in Mali ala k'a diya wa Mali ala k'a suma bi bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn au revoir et à la prochaine merci. Yo no.